Hi learners, I am Dayan Domitianus Toar, an English teacher. You can call me Domi. I have been teaching EFL, English for Foreign Language, for junior high school, senior high school, and even for undergraduate. I also have been teaching IGCSE Sociology in English. I have been studying abroad in English, and I have been tutoring IELTS test preparation and also tutoring English reading private course. Recently, I have graduated from English Education Master Program at Sanata Dharma University with cum laude predicate. This time, learners, we will discuss about reading comprehension test, especially the one as part of State University Entrance Test atau yang lebih dikenal tahun ini dengan sebutan SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. However, before we start discussing question and answers, I will give you some tips and tricks how to do reading comprehension test successfully. How to pass reading comprehension test successfully. I will give you some tips. Okay? My tips will be abbreviated BUS, disingkat dengan BUS, BUS, atau dalam bahasa Indonesia artinya BIS. BUS. B, budget your time. Hitung baik-baik waktu yang kau perlukan. U atau U, understand the question well. Pahamilah dengan baik pertanyaan dan instruksinya. S, scan for keywords and topics, skim for the text purpose. S, jadi scan informasi detail untuk mencari kata kunci dan topik, dan skim membaca cepat untuk mengetahui tujuan penulisan dari teks itu. Dan juga untuk triks, bagaimana supaya sukses mengerjakan reading comprehension test, ada singkatan BITE, menggigit, BITE, B-I-T-E. B, beware of distractors. Waspada terhadap distractors atau pengganggu konsentrasi. Biasanya dalam soal pilihan ganda ada pilihan-pilihan yang sengaja dibuat sebagai distractors. I, identify topic sentences and keywords, especially from the first line sentences. Kenali kalimat topik dan kata kunci, dan untuk kalimat topik terutama baris pertama atau kalimat pertama dari paragraf. T, test your answer. Ceklah jawabanmu dengan menanyakan balik apa yang sudah kamu jawab. Nanti kita akan melihat contohnya. E, exercise and expand your vocabulary. Berlatihlah dan perbanyaklah perbendaharaan kosakata Anda. Dengan baik dan BUS, kalian kiranya akan sukses mengerjakan soal-soal reading comprehension test. Sekarang marilah kita melihat soal reading comprehension test yang dipakai dalam ujian SNBPTN tahun 2022. Let us now discuss State University Entrance Test 2022. Soal SNBPTN Bahasa Inggris tahun 2022, terutama yang berbentuk reading comprehension test. Di sini kita ada bacaan. Saya akan mengajak kalian untuk scan dan skim. Jadi kita tidak membaca keseluruhan secara mendetail, tapi sekurang-kurangnya kita membaca kalimat pertama, dan juga mungkin kita bisa melihat beberapa kata kunci yang ada di dalam bacaan ini. So let's begin. Earthquakes are one of the most deadly natural disasters. Dari kalimat pertama kita bisa langsung mengetahui bahwa paragraf ini berbicara tentang earthquake atau gempa bumi. Dan di dalam bacaan ada kata geologist, the third sentence, ada kata continental drift, ada pula kata volcanic island. Jadi semua yang berhubungan dengan permukaan bumi, gunung berapi, dan geologis. Dan kata-kata kunci tersebut menunjukkan bahwa memang topik ini adalah topik geografi, terutama berbicara tentang earthquake atau gempa bumi. Ingat tadi tip yang pertama, scan dan skim untuk mengetahui topik dan untuk mengetahui apa tujuan penulisan. Mari kita sekarang membahas soal-soal SNBPTN ini. Number 1, the topic of the paragraph is A, the occurrence of the continental drift. B, deadly natural disasters. C, the cause of earthquakes. D, the formation of the new sea floor. E, geologist research on earthquake. Ingat triks yang pertama, beware of distractors. Waspada dengan pengganggu konsentrasi. Dan saya barusan mengajarkan bahwa kalimat pertama biasanya merupakan topic sentence, dan disitulah kita akan bisa mengenali the topic of the paragraph. Apakah jawabannya A, the occurrence of the continental drift? Sepertinya tidak, karena the continental drift baru dibahas pada paragraf berikutnya. Apakah B, deadly natural disaster? Deadly natural disasters disebut dalam baris pertama. Hati-hati, inilah contoh distractor. Beware, this is the example of distractor. Although in the first line of the paragraph, this is not the topic. D, the formation of the new sea floor. Pembentukan lapisan laut yang baru. It is not the topic of the paragraph, even though it is mentioned as one of the keywords. Meskipun disebut sebagai salah satu kata kunci, tetapi ini bukan menjadi topik keseluruhan paragraf. C, the cause of earthquake. Inilah topik dari keseluruhan paragraf. So the answer of the question is C, the cause of earthquake. Let us test our answer. Mari kita menguji jawaban kita. Di manakah bukti bahwa ini yang menjadi topik? Let us see the second sentence. What causes them? What causes earthquakes? From this
this sentence, we know that the whole paragraph will tell us about the causes of earthquakes. So the correct answer is C, the cause of earthquake. Let us move to number 2. From the text, we can conclude that the movement of plate tectonics: A, destroy existing continents; B, are felt 50 miles below sea surface; C, causes changes on Earth; D, is good for volcanic islands and mountains; D, E, form new seafloor every year. From the text, let us look for the word the movement of plate tectonics. The movement of plate tectonic, there we can see from the text, the movement about 60 miles below the surface of the sea, there over which plates or slabs carry continents and seafloor. As the plates separate from each other, this is speaking about the plates separate from each other, a new seafloor is formed by the molten matter what was formerly beneath. Dari kalimat ini, as the plates separate from each other, a new seafloor is formed, kita bisa mengetahui bahwa the movement of plate tectonics itu akan form new seafloor every year. So let us see. Number A, destroy existing continents. Tidak ada satupun di teks yang berbicara tentang hal tersebut. B, are felt 50 miles below sea surface. Teks juga tidak berbicara tentang hal itu. Dirasakan 50 mil di bawah permukaan laut. C, causes changes on Earth. Teks tidak berbicara tentang hal umum, perubahan di muka bumi. D, is good for volcanic islands and mountains. Di dalam teks juga tidak dinyatakan komentar atau pendapat tentang perubahan ini. Jadi jawaban yang benar menurut teks adalah E, for new seafloor every year. Kita menyimpulkan dari dua kalimat tersebut. Jadi jawaban yang benar adalah E, for new seafloor every year. Now let us move to number 3. Number 3 is to test your grammatical capacity in English structure. Number 3. Squidward can book the ticket in advance so that he blah 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 queue up for it. The choices are A, mustn't; B, cannot; C, may not; D, might not; E, don't have to. Jadi pertama-tama kita harus paham bahwa kalimat ini adalah cause and effect, sebab dan akibat. The cause is Squidward can book the ticket in advance. Squidward bisa memesan tiket sebelumnya. Jadi ia titik-titik mengantri untuk hal tersebut. A, mustn't. Mustn't atau tidak boleh itu merupakan larangan, prohibition atau restriction. So it is not the correct answer. If we say so that he must not queue up for it, it is not correct. B, cannot, tidak bisa. Apakah karena bisa memesan tiket lalu tidak bisa lagi mengantri? B is not correct because it is not expressing the effect of the first sentence. Jadi B tidak tepat. C, may not, and D, might not. Both are suggestion. Squidward can book the ticket so that he may not or he might not queue up for it. Kurang tepat karena tidak mencerminkan akibat dari situasi di kalimat pertama, bahwa Squidward bisa memesan tiket sebelumnya, jadi tidak perlu pada hari H mengantri untuk hal tersebut. Jadi kalau dengan demikian, jawaban yang tepat adalah E, don't have to. Squidward can book the ticket in advance so that he don't have to queue up for it. Squidward karena situasinya bisa memesan tiket sebelumnya sehingga ia tidak harus mengantri untuk membeli tiket pada hari H. Demikian jawaban yang benar adalah E, don't have to. Let us now discuss number 4. As the road to Trawas had become very slippery after the rain, my friend told the angkot driver, A, do not speed; B, not to speed; C, let us no speed; D, not speeding; E, he does not speeding. First of all, we must recognize this is what we call in English indirect speech. Indirect speech. Dan indirect speech yang satu ini termasuk dalam tipe indirect speech for order or request. Jadi ini indirect speech, order atau request. Dan untuk order atau request, kita menggunakan to infinitive sesudah memakai verb tell atau dalam past tense told. Dan untuk mengekspresikan indirect speech untuk order atau request, kita harus menggunakan to infinitive. Infinitive. Dan sebelum to infinitive ada objek, dan sebelumnya ada kata kerja tell atau command. Dan dalam kasus ini, my friend told the angkot driver. Jadi my friend told, ya. Nah, told ini sudah bagian dari verb untuk menyatakan order atau request. Told somebody, seseorang, dia harus memberitahu seseorang. Dalam hal ini angkot driver, the angkot driver to do what? To do something, ya, untuk berbuat sesuatu, dan harus memakai to. Mari kita lihat pilihan jawabannya.
Jadi sesudah my friend told the angkot driver, harus memilih jawaban yang ada ungkapan to infinitive. A. Do not speed. B. Not to speed. C. Let us no speed. D. Not speeding. E. He does not speeding. Dan ingat, kalimat ini juga termasuk yang disebut dengan negatif imperatif, ya. Perintah, ya, perintah yang negatif. Maka dia mulai dengan not, Jadi di sini bukan hanya tipe indirect speech yang mengungkapkan order request, tapi secara lebih khusus lagi ini merupakan yang disebut negatif imperatif. Maka harus dimulai dengan kata not, karena untuk memenuhi syarat dari negatif imperatif. Maka pilihannya semua mengandung kata not, tetapi yang not yang diikuti oleh to infinitive hanya ada satu, yaitu number B, not to speed. Maka jawaban yang benar not to speed adalah nomor B. Di dalam pilihan kita itu nomor B, not to speed, karena dia memenuhi kriteria indirect speech yang mengungkapkan order atau request dalam bentuk negatif imperatif. Maka satu-satunya jawaban yang benar adalah B, not to speed. Now, let us move to number 5. When Coffee Creek was visiting his cousin, he suddenly had to make an urgent call. Having forgotten his mobile phone, he asked his cousin, A. Do you have a phone? B. May I use your phone? C. Will you allow one to make a phone call? D. Do you think I can call home? E. Should I call home from here? Marilah kita melihat tipe dari kalimat ini. Melihat situasi yang digambarkan dalam kalimat ini, maka Coffee Creek membutuhkan bantuan dan meminta bantuan. Jadi kita harus memilih jawaban di mana Coffee Creek is asking help from his cousin. So let us see the answer. Which one expressing asking a real help from his cousin? Mari kita lihat pilihan jawaban mana yang menunjukkan permintaan bantuan yang konkret. A. Do you have a phone? Apakah kamu mempunyai telepon? Is not asking help expression. C. Will you allow one to make a phone call? Bisakah Anda memberikan kesempatan seorang menelpon? Ini juga bukan ungkapan meminta bantuan. So number C is not an expression of asking real help. D. Do you think I can call home? Apakah menurutmu saya bisa menelpon ke rumah? Number D is not also an expression of asking help. E. Should I call home from here? Apakah saya bisa menelpon ke rumah dari tempat ini? Number E is asking for opinion, and also number D and number E is not an expression asking for help. For the only reasonable answer is B. May I use your phone? Because it is expressing asking help in his situation. Jadi jawaban yang paling memungkinkan adalah number B. May I use your phone? Karena mengungkapkan permintaan tolong yang nyata dari situasinya di mana ia lupa akan mobile phone-nya. So the correct answer is B. May I use your phone? Thank you for discussing the question and answer with me. Okay learners, so remember my tips and tricks for reading comprehension test. Bus and buy. B. Budget your time. Hitunglah baik-baik waktu pengerjaan soal. U. Understand the question well. Pahamilah dengan baik pertanyaannya. S. Scan for keyword and topic. Skim for the text purpose. Can untuk topik dan kata kunci, dan skim membaca cepat untuk tujuan penulisan. Dan ada 4 trik. Yang pertama, beware of distractors. B. Beware of distractors. Hati-hati dengan pengganggu konsentrasi. I. Identify topic sentences and keyword in the first line sentences. Kenali kalimat topik dari tiap paragraf pada baris pertama. T. Test your answer. Ujilah jawabanmu dengan melihat kembali teks, atau untuk sinonim, gantikanlah kata di dalam teks dengan kata yang kamu pilih, apakah sesuai atau tidak. Dan yang terakhir, E. Exercise and expand your vocabulary. Jadi berlatihlah soal-soal reading test sejenis dan perbanyaklah perbendaharaan kata bahasa Inggris kalian. Oke, good luck for your test.